तराना होते हुए जामिया नज़ीरुल इस्लाम का आपको नज़ारा करा रहे हैं। खूबसूरत मंजर है। एक वक्त था 1998 में तशरीफ़ लाया था इमाम कदीम शमसुद्दौला मुज़फ़्फ़रपुरी वीरान की शक्ल में था ये मदरसा। जदीद इमारत का कुछ हिस्सा बाकी है लेंटर डालना। हाजी मनोहर बेग साहब के साथ मिलकर हम वतन तैयार रहते थे पढ़ाने के लिए भी और चंदे के लिए भी बाहर जाना होता था। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा दिन नहीं है जो इस इमारत के अंदर हमने मेहनत नहीं की है। हाजी मनोहर बेग साहब को अल्लाह ताला जन्नत में मुकाम अता फरमाए और साथ साथ में रह करके इस मदरसे को परवान चढ़ाया, जबकि ये बिल्कुल खाली जगह थी। ये पूरा खाली जगह था। मस्जिद अक्सा आगे है, मैं आपको नज़ारा कराऊं। और ये वो जगह है जहाँ पे तराना हो रहा है। बच्चे हैं, यहाँ पे टीन डली हुई थी, छप्पर डला हुआ था और पीपल का पेड़, जामुन का पेड़, नीम का पेड़, दरख्त काफ़ी थे यहाँ, जंगलात की शक्ल में था। और मैं 500 रुपये तनख्वाह पे यहाँ नमाज़ पढ़ाना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह रफ्ता रफ्ता छोटे छोटे बच्चों को जो टाली गुल्ली खेलते थे यहाँ पे, कंचा खेलते थे, उनको जमा करके मैंने टॉफ़ी बांट करके बच्चा जमा किया। पहला क्लास बनाया मैंने। बच्चे से कहा कि बेटे 2 चॉकलेट लाओगे, 2 बच्चे लाओगे 2 चॉकलेट मिलेगा, 3 बच्चे लाओगे 3 टॉफ़ी मिलेगी। इस तरीके से बच्चों को मैंने 40-50 बच्चों को जमा किया और मदरसे की मकतब की शक्ल में हुआ। 15 साल बंद मदरसे को दोबारा से शुरू किया। ये मदरसा तकरीबन 45-50 साल का है, लेकिन मैं 24 साल से खिदमत कर रहा हूँ। उससे कबल 10-15 साल बंद था मदरसा है और अल्हम्दुलिल्लाह चलते हुए हो गए मुकम्मल तरीके से 15 साल से बेहतरीन निज़ाम चल रहा है। और आज अभी हफ्तों की तालीम है और 8 क्लास स्कूल है। इधर लड़कियों का स्कूल है 8 क्लास, जो मैं आपको दिखाता चलूँ। ये 8 क्लास ऊपर में स्कूल है और इधर लड़कों का स्कूल है। ये ऊपर में लड़कों का स्कूल है और अभी इम्तिहान चल रहा है, पेपर चल रहा है 8 क्लास स्कूल जो जामे के अंदर है। मैं कोई कार्य खैर करता हूँ, उसको निस्बत करता हूँ मेरे वालिद मोहतरम को इसका सवाब मिले, वालिदा मोहतरमा को मिले। और 2 साल कबल 30 मई सन 2022 को प्यारी बहन दुनिया फानी से चली गई। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में मुकाम अता फरमाए और बख्शिश का ज़रिया बनाएँ। 7 साल वालिदा मोहतरमा के इंतकाल के बाद मैं गया नहीं, जामिया नज़ीरुल इस्लाम के अंदर खिदमत करता रहा, क्योंकि वालिद मोहतरम बचपन में चले गए और बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। अचानक 99 में मेरी प्यारी माँ भी चली गई। टेंशन इतना हुआ कि मैं 7 साल तक जामिया के अंदर खिदमत करता रहा और घर जाने से मैं इनकार कर गया और शादी विवाह करने से। अचानक हाफिज़ कल्लू साहब हमारे दोस्त थे, वो आए और समझाया कि नहीं शादी बहुत ज़रूरी है, मेरे दोस्त चलो। तमाम लोग आए घर के, लेकिन मैंने नहीं माना। हाफिज़ कल्लू साहब की बरकत रही, जो जाने के बाद अचानक तिहाई मदारीपुर में खलाजाद बहन से हमारी शादी हुई। अल्लाह ताला हम सबको इस दिन के लिए कबूल फरमाया जिसके लिए मैंने इतनी कुर्बानी की, जो 7 साल तक घर नहीं गए। अगले वक्त में नई वीडियो के साथ मिलते हैं। मैं आपको चंद बातें बयान कर रहा था। हर वक्त हर पल प्यारी बहन नहीं याद आती है जब थोड़ा करने जाता हूँ। 25 साल रहबरी की जूही छोटू गुलाब की, खासकर वालिदा मोहतरमा के इंतकाल के बाद आज मेरे बीच प्यारी बहन नहीं रही। दानिश के बीच प्यारी माँ नहीं रही। तरन्नुम तबस्सुम राबिया के बीच प्यारी माँ नहीं रही। अंजार साहब के बीच प्यारी बेगम नहीं रही। अल्लाह ताला हम सबको सब्र अता फरमाए। प्यारी बहन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। देखिए आपको मैं नज़ारा करा रहा हूँ, इम्तिहान शुरू हो गया है। ये वही जगह है जहाँ पे टीन और छप्पर डला हुआ था जब 1998 में तशरीफ़ लाया था। सन 2024 चल रहा है, 26 साल हो गए खिदमत करते हुए। हर वक्त अभी भी तैयार रहते हैं। क्लास पढ़ाने के बाद मदरसे की आमदनी के फ़िक्र में रहते हैं। सुबह और शाम निकलना शुरू से मेरा वक्त जो है असर से मगरिब उस्ताद का वक्त होता है, जो खाने पीने का घूमने का, वो भी मैंने वक्त किया इस मदरसे को। कभी भी असर से मगरिब में घूमा नहीं, कुछ खाया पिया नहीं, सही से मदरसे के अंदर लगाया। हाजी मनोहर बेग साहब ने बड़ी मोहब्बत दी और अपने मदरसे की तरह इस मदरसे को परवान चढ़ाया। लेकिन आज हालात आते हैं तो दिल टूटता है, दिल ज़ख्मी हो जाता है। आज हालात आते हैं तो लगता है कि मैं कल का आया हुआ उस्ताद हूँ। हालांकि मेरे हाथ से और हाजी मनोहर बेग साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथ से इस मदरसे को परवान चढ़ाया गया, जो जंगलात बेयाबान की शक्ल में था। यहाँ पे गुजरा है इमाम कदीम शमसुद्दौला मुज़फ़्फ़रपुरी का, मैं आपको दिखाता चलूँ। और आगे खानकाह शमसिया है, उसको भी बंद करने की कोशिश चल रही है। नेता लोग लग चुके हैं मदरसे के अंदर। नेताओं के बीच में
دینی ادارہ کہاں چل سکتا ہے، راجنیتک جب چل جاتا ہے تو دینی ادارہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو خاندان میں رکھے اور پارٹی بازی سے اور نام و نمود سے بچائے۔ شمس الہدا مظفر پوری میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہاں پہ قاری صاحب گائیڈ کر رہے ہیں اور ایگزام شروع ہے بچوں کا، 8 کلاس اسکول کا۔ ماشٹر فرائن صاحب وہاں پہ موجود ہیں اور یہ اوپر میں جو اسکول ہے 8 کلاس میں اس کو نظارہ کرا رہا ہوں، یہ دارالفتہ ہے، یہ دفتر محاسبی ہے۔ اور یہ ماں بہت ہی محبت کرتی ہیں، بچے کی طرح مانتی ہیں۔ ماں ٹھیک ہیں سب؟ پوتے کو میں نے پڑھایا، اس کی بڑی محبت تمہیں ہے۔ پہلی بار ان کے پوتے تھے، الحمدللہ میں نے ان کو پڑھایا۔ جس وقت جنگلات مدرسہ تھا یہاں پہ میں کلاس پڑھایا کرتا تھا، ان کے پوتے سب سے پہلے ہم سے ناظرہ پڑھا، الحمدللہ بہت ہی تیز ترار تھے دماغ کے، لیکن اللہ نے انہیں اٹھا لیا، اب تک حافظ ہو جاتا وہ بچہ۔ جب سے بیٹے کی طرح مانتی ہیں ماں۔ یہ بیچتی ہیں تھوڑا بہت سامان یہاں ٹائم پاس کرنے کے لیے، سمجھیے بحالت مجبوری۔ تو مجھے بیٹا کی طرح مانتی ہیں، دعا نہیں کرتی ہو؟ ان کے پوتے ہم سے پہلی بار قرآن شریف پڑھا اور ناظرہ بہت ہی اچھے انداز میں، جو کہ 23 سال پہلے کی بات ہے، جب شروع میں جب جنگلات تھا مدرسہ اس وقت کی بات ہے۔ اب یہاں کچھ سامان بیچتی ہیں اور بیٹے کی طرح مانتی ہیں، دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ اگلے وقت میں نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں آپ سے۔ حالات تو بہت کچھ ہیں اور واقعات، لیکن ابھی وقت نہیں ہے، میں کیا بیاں کروں، دل دکھتا ہے۔ کافی محنت کی ہے اپنے مدرسے کی طریقے سے، جامعہ نظام الاسلام کے اندر امام قدوم شمس الہدا مظفر پوری، لیکن آج اس طریقے سے بات کیا جاتا ہے، جو نئے آتے ہیں ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری قربانیاں کیا ہے۔ حاجی منور بیگ صاحب سے پوچھیں گے قبر سے کہ کس طریقے سے مانتے تھے، کہتے تھے کہ یہ آپ کا مدرسہ ہے اور میرے جانے کے بعد میں بیٹے کو وصیت کر جاؤں گا کہ وہ تمہیں کبھی زندگی میں نہیں نکالے گا جامعہ سے۔ لیکن آج حالات آتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں رہوں یا نہ رہوں، یہ مدرسہ قائم رہے، یہ چمن آباد رہے، اور میں کہیں بھی رہوں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مجھے اللہ تعالیٰ خوش رکھے، لیکن یہ مدرسہ آباد رہے، میری یہ دعا ہے۔ بڑے عہدے بھی ملے جامعہ نظام الاسلام کے اندر، لیکن ہم نے نہیں لیا، عہدے کی طرف ذہن نہیں ہے، کام کرنا مقصد ہے ثواب کی نیت سے۔ قاری دین صاحب آتے ہوئے بھی کافی 20-22 سال پرانے استاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں چلا جاؤں گا لیکن یہ یادگار رہ جائے گی۔ دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، اچھائی برائی کر کے اس کا اجر ملتا رہتا ہے، اسی لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کے جانا چاہیے، کنواں کھدوا کے جانا چاہیے، کوئی کار خیر کر کے جانا چاہیے، اچھی اولاد چھوڑ کے جانی چاہیے، مسجد مدارس بنا کے جانی چاہیے، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے لیے، میرے ماں باپ کے لیے اور میری پیاری بہن نعیمہ کے لیے مغفرت کے فیصلے فرمائے اور تمام امت کے لیے۔ اگلے وقت میں نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ شمس الہدا مظفر پوری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔